हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत जनाऊँगी मोर चैनल एमके ओडिया ब्लॉग को। आज हूँ 17 तारीख आउ बुधवार। आज तो सबू स्कूल कॉलेज आ ऑफिस सब बंद, छुट्टी अच्छी। तबे मार्केट जाइली। छुट्टी मार्केट टी जाइए कौन गोटे तरकारी गोटे करवा बोलिकी एटा देखु एटा किणी आनी। एटा सी धनिया धनिया मंजी कंचाटा आपको बाटिकी शिंब बैगण तरकारी करवा। चलतु आज देखेबी। मु तो खाइबी ना शिंब बैगण टमाट न पकेले भल लगे ना, घरे खाइबे से करदूची शिंब बैगण तरकारी। धनिया पत्र मंजी बाटिकी पके खाइबे आज। एटा धनिया पत्र मंजी कंचा मंजी एटा को बाछि देबा। एमती मंजी जाक सब काढ़ी देकरी आपको मसला बाटिबा। आरे टमाट पड़िबो हेले मु खाइबी ना टमाट, घरे खाइबे भल लागिबो। एटा आ कौन करबा रांधी देबा आ काटी देथन टिके। एटा बाछि देली सब मंजी मने आपको बाटिबा पे काट देबा। एबे शिंब एटा शिंब को काटवा। शिंब बैगण एमती पोक अच्छी कि ना देखीदे। देखिक एमती रखिदे मझर फड़ा करी काटिदे। एटा शिंब सब काटिदेली। बैगण काटुचे बैगण को भी एमती काटिदेबा। पोक अच्छी कि ना देखीदे एमती करदे। सरला मोर बैगण आउ शिंब कटा। ଏବେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଶିମ୍ବକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବା। ଶିମ୍ବ ବାଇଗଣକୁ ସିଝଉଛି। ଏଟା ପାଣି ବସେଇଥିଲି ଫୁଟିଗଲା। आपको सिझेवा पे छाड़ी दूची। अल्प लुण पकई दूची। ता भितरे आमे एटा सब मसला पे काढ़वा। मसला रे नहींची एटा रसुण आउ कंचा धनिया जीरा आ सोरिष टिके। चलतु बाटी देबा आपको।
ଏଇଟା ସିଝିଗଲା। ଏବେ ମସଲା କଷିବା। କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି, ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ସୋରିଷ ଅଳ୍ପ ପକାଇବା। ତାପରେ ଏବେ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ପିଆଜ ଭଜା ହେଇଗଲା, ମସଲା ବଟାଟା ଏଇଟା ପକାଇଦେଲି। ତାକୁ କଷିଦେବା ଟିକେ। ଦେଖ ଟିକେ କଷି ହେଲା। ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଟିକେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିବା। ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ। ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ସବୁ ଘଣ୍ଟା ଘୁଣ୍ଟି କରିଦେବା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଲାଗିବ, ତଳେ ଲାଗୁଛି। ପାଣି ଟିକେ ପକାଇଲି। ଏବେ ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଟମାଟୋ ସିଝିଗଲା। ଏବେ ସିଝା ପକାଇଦେବା। ସିଝାର ବାଇଗଣ ଆଉ ଶିମ୍ବ ସିଝାଟା ଏଠି ଯେମିତି କରୁଛ ଯେ ଏଇଟାକୁ ନାହିଁ। এটা ଟିକେ ফুটলে বন্ধ করতে এটা ହେଇଗଲା, ଜାଗାରେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। এটা ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶିମ୍ବ ବାଇଗଣ କଞ୍ଚା ଧନିଆ ପକାଇ ଏଇଟା ହେଲା ତରକାରୀ। କେମିତି ଲାଗିବ ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ବାଏ।